Nakutos naman yung paa niyan. Si Dada pa. Hello, guys. Hey! Hi, Hi, guys! guys. Welcome to my vlog. Hello. Katingin ka na naman sa akin. Ulo, tignan mo. Lalaki ba yan? Lalaki ba yan? Watching Gia, Pikisi. Lalaki ba yan? Babaitang yan? Kiss mo kuya pisngi. Kuya? Na, tignan mo magkaiba kami ni AJ. Mas maitim ako. Tignan mo. Yung mukha ko. Siyempre taka ka pa. Ay, nakita niya. Yes. Tingin ka doon EJ. Na magkaiba kami. Ulo pa lang. Nagsosao. Happy 6 months, EJ. Happy 6 months, Nani. Happy 6 months, happy 6 months. Happy 6 months, EJ. Hey, lobat na.